Ato silang tagaan sa masipang pagpapasalamat. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya ang procurator sa Ichihumo Chapel, Barangay Green Hills, San Fernando, Cebu, si Reverend Father King V. Nipangge OSA. Lay masipang pakpak anak kanina. O labaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ng atong selebrasyon karon, ang atong Diyos nga Parang Hesus si Senyor Santo Niño, atong siyang dayon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pete Senyor! Viva Pete Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pete Senyor! Viva Pete Senyor! Lagi masipang pakpak ng Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kaibanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagagay kami kanimo tungod kay imong ipadala imong espiritu ngadhi sa mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyoni kini mga kaibanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing o malingkong nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimong kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayon ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manang sa kanimo, manalangin kaninyo makagagahong na Diyos, ang Amahan Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, nakapangudad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pete Senyor! Viva Pete Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Okay. Kamu lang tuloy. Apil ko.